surface is divided into 4 lobes by what? Lateral cerebral fissure of Rolando. Operator occipital. Kusgay mo tingog. Lateral cerebral fissure, central sulcus of Rolando, operator occipital. Occipitotemporal. Imaginary line. Occipitotemporal din na. So this is your? Lateral cerebral fissure. This one? Central sulcus of Rolando. Okay, so mauna na siya, no? Frontal, temporal, niya din occipital. Okay, frontal sa pakindugan sa kamay. Okay. So kani? Precentral gyrus. Precentral sulcus. Superior frontal sulcus. Superior frontal gyrus. Middle frontal gyrus. Inferior frontal sulcus. Inferior frontal gyrus. Ano ada? Pahiga. Your inferior frontal gyrus is divided into 3 by what? Pars obliquus. Anterior horizontal ramus o anterior ascending. Unsa man ni siya? Anterior Anterior ascending. Anterior ascending ramus. Anterior horizontal. Okay, this one? Pars triangularis. Pars opercularis. Pars orbitalis. Okay. So, adto na to sa parietal. Tinduga. Okay. So, this one? Post-central gyrus. Post-central sulcus. Intraparietal sulcus. Dividing the parietal lobe into? Two. Superior Inferior parietal lobule. Okay. Your inferior is divided into 2? supramarginal and angular. Okay. Where is your supramarginal? End of Behind the lateral behind? fissure. Dede. End of Capping the tip of the Lateral sylvian fissure. fissure. So, kani siya. Nag-cap. So, ana gay na ipuan diha. So, that's your supramarginal. Ang usa? sa end of Angular. Unsa man? Capping? End of the Temporal, superior temporal. So, this one. Kani sila diha. So, Yeah, oh. Baga man tani siya. Kani. Kini. Okay? asa tang supramarginal? Kani. supramarginal? Kani man siya may So, kani. Oh, kani siya kani. Dinhi, oh. Sulcus mo magyaw sa gyrus mo gyapon na gamay lang siya. Asang ko central kon Pusi-pusin sa central gyrus. Superior temporal. Kani. Naghiri man na siya. So kani siya dinhi mo ni siya. Okay? Sige. Dire. Temporal. Superior temporal gyrus. Superior Temporal sulcus. Middle temporal gyrus. Middle temporal sulcus. Inferior temporal sulcus. Middle temporal sulcus. Naabad din ay sa dorsolateral ang inferior. Middle. Tuas dito sa Middle likod. temporal Ang inferior nimo tuas sa likod. So this is middle. Kani. Inferior Inferior temporal. temporal gyrus. Okay, medial Middle view. surface. So, kani. Corpus callosum. Body of the Body of the corpus callosum. Genu. From. Splenium. Genu. Okay. Sulcus of corpus callosum. Sulcus of corpus callosum. Supracallosal. Okay. Pareharo ng duha. Unsa na? Sulcus of the corpus callosum. Or supracallosal sulcus. Supracallosum. Or. Supra. Kani. Singulate sulcus. Sulcus gyrus. Singulate Singulate sulcus. Okay, so your cingulate sulcus will give off two branches, no? So 1 and 2. I don't know kung kani ba artifact o kani, pero murag pa kani siya ray kung kani way labot siguro. Sige. Kani siya moy marginal ramus. dili. Quadrilateral. More rostral is paracentral sulcus. Ang imong kuan caudal is the marginal. So, bounding this one. Marginal ramus. Central lobule. Okay. This one. Kani siya na siya caudal continuation which is this one. Continuation is sa single sulcus singuli. Nya tapos ni continue siya caudally. So you call this as Subparietal sulcus. okay, subparietal sulcus. This one?
Preconus. Kani conus. This is pre, this is conus. Basta triangular gali conus na siya. Pre kani. Kani 1 2. Kani mo imo sa parietal. Hello, oh my gosh. Palihog na Okay. gunit. Kasi palihog na gunit dyan. Karon na, tiwason ko ni. Kani. Palihog na ko dyan. Ah, this is your Lingual. parietal. Parito. Pareto, Occipital fissure. Kani? Occipital temporal. Why? Calcarine. Fissure. Okay. Na triangular. Beneath your calcarine is Lingual. lingual. Sige, kita na lang doha dong. Para di na sila minaw. Ayaw, miss kani. na namin. Hindi taas. Kani. Sulcos ni. Para hippocampal. Hipo. Hippocampal. Sulcos gali. Hipo gali is sulcos. Para gali is gyrus. Ha? Ayaw interchange. Ha? So this is para hippocampal gyrus. Hippocampal sulcus. Okay? If you will trace your para hippocampal gyrus, mubend siya. Diba? Na siya bending, which is this one. Ansa ni? Napahak mo ni. Your uncus. Uncus. Asa Kani. para Parait. Ano siya parait to? para hippocampal. Para, kani, the whole. Mana para? Oh, niya, niliko siya, then ni-fold siya. Ay, ang fold Pag man folding na niya is the uncus. Okay? Dok, What ang is this? Hippocampal ba below or above sa para hippocampal? Kasi nga? Ang Hippocampal. hippocampal kay above. Above. So this one, ang below is So man siya para collateral fissure. Then if you will trace your collateral fissure, ganon, abot din sa kurbada, you have your rhinal sulcus. R-H-I-N-N-E-L. R-A. I-N-L-A-L. Asa mo na siya? Kana sulcus, uy, sulcus. Sulcani? Kana. Pila ni passing? 70. Yes. Kani. base na nitapit. After sa collateral. This is fusiform gyrus. Fusiform. Ana abi patindoga. Kani. Asa parietal. Uy. Temporal eh. Oh. Inferior temporal sulcus. Okay, so this one Inferior temporal. gyrus. Okay. So tindog na siya no. This is your basal view. So this is divided into temporal and orbital. So your orbital is kani manatag identify. So anin ta sa orbital, bati ni siya. Ayun yung tanama tindog ako no. Bati siya kay iyang sulcus sa wagtang. Sige na lang. Amo ni, o di mo ka-identify ani. So kani supposedly, biko na. Wag yapon. Naani siya sulcus din he. Which is your dili sulcus eh. Olfactory sulcus. Sige. Oh, sige ka na be. Kana be. Sige. Kani siya is your sulcus olfactorius. Ang sulcus olfactorius. Kani napahak oh. Kani dinhi. Napahak ni siya, di ni siya nindot Sa sa. olfactory bag. Wala na. Wala na. Oh, olfactory tract. Olfactory tract. Oh, dinhi burag nerve. Niya po palong na siya dito. So ang medial to it is another straight gyrus which is your gyrus rectus. Gyrus rectus. Babaw. Anything ani niya dinhi is your orbital gyrus. Orbital gyrus. Kani bisag asa siya ipin orbital gani siya tanon. Oh. Mao na. So, kuan diri do kanirang kuan do. Oh, kani siya. Gyrus. Kani natangtang lang. Di gyrus rectus. Rectus. Straight good. Oh. So mo na imong sulcus Sulcus. olfactorius. Sige mo na.